मु गाड़ी देखी बाहा भाविला भाविनी गाड़ीटा बेदी मुंडरे थुआ हेतिबो अथच ए जाय गाड़ीर देखा नाही एबे जदी गाड़ी न आसिला ताहले मु बाहा हेबिनी बेदी रे उठी एमिति चली जिबि कौन भाविला तमे हो सुनो मोर पुणी केटीएम गाड़ी दरकार आउ ग्रीन कलर हे रोबे बापा थोड़ा साइकिल खंडे दवा पे आकर बड़ नहीं कहूची केटीएम में ग्रीन कलर बापा अरे सो तो बापा अछि तोते रात राती जोउटी हेला काई बात हो ना ए जो गाड़ी संग को कार पाइबु कार नहीं बापा नहीं मोर से कार गाड़ी दरकार नहीं मोर दरकार केटीएम गाड़ी पुणी ग्रीन कलर ए गाड़ी मोर दरकार केटीएम गाड़ी केटीएम को कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर हां ए बड़े काम से केटीएम गाड़ी बाहाय जा से केटीएम गाड़ी छुआ जन कर अरे से केटीएम गाड़ी संगे तो हाथ अणी पड़ो से केटीएम गाड़ी तो तू रोसबास कर खाइब दो ए कौन बा रातीटी बाबा काय बाबा बाबा आने बाबा भाउजू बा हां देखो तुम आपण की तो मु जानी कि चिन्हिनी एमान को यार सर कहंतुनी तानो एमान पड़ी जिते बहुत कष्ट करी एमान को गोड़ हाथ धरी एठी मु टेकी रखिछि ओसा सेमिदरे भी बड़ बेदन पूरा उठी साइलानी अच्छा घर देखा ये तुम पुओ कौन करे कहला चुआ हां वो पुओ हा गो पुओ परा कोटी केरे गोटिए और ता कथा कहबी सकाळू 100 टका धरी मार्केट को जीवो आ संध्या बेले फेरिला बेलू पकेट भर्ती कर आनिथिबो चुप भाई नो मेन तो काटी पंचायत इलेक्शन जेती सब काम दाम आछि सब काम अधा काम मो पुओ करूछि बड़ कॉन्ट्रैक्टर से बढ़िया कथा हां हां अच्छा तुम पुओ कोड़िया खंडिया न तो हाथ गोड़ अच्छी ताले परधन तो लोभ कौन पाई कियो तुम हाँ तुम जान झील कौन करे झील सिलाई मेसीन पकई मारी कथा आपण केमिति जानिले मौसा रानी बना जहाँ घर को जाए ता पूर्व तार जातक बही की जाए ओ घर बेटा कांटा चकर सुना झील सी जानी से सुना झील हो कि हिना झील हो आमर पैसा न होले बागर हेई पारिबो नाही कौन जी जब यही कथा पुलिस जानिबो आई तुम बाप पुओ दीटा को बांधी नहीं कौन पापा पुलिस बांधिबो बापा अरे पुलिस को बांधो पुलिस को बाहे पुलिस पुओ कौन जो बाहे तो से दिमा टाइम न तो पुलिस बाटरे आईनी ता आईनी बाटरे हैला मु हाथ जोड़ुछि बा आपण आईन कानून को जानतनी तानले गरीब बापाटा मरि जीवो मो संगे मो झीलटा भी मरि जीवो आपण ताको किछि कहू मौसा सेमिति करेबिनी मौसा आपण के चुप रही ओ घर बेटा एडी गेला एठी आसला 5 लाख टका ना मोठो नहीं जीव है हां 5 लाख टका नहीं की पूरा बात करे ओ ए आछला 5 लाख रेडी लोक मोर रे धर 5 लाख 4.5 लाख डिमांड थिला 2 लाख बाकी खर्च आउ बाकी जति रेंज पुण्य पर्व निमित्त पर्व पाई सब पैसा मुसाफिर ये कौन करुछथि आपण तो बाप पैसर बाप मुथा झिल धरे देखंतु जानतु झील भागटा धूमधाम करेंगे जान मौसा जानतु अरे केटीएम मार अरे बेटी जाऊनु अरे बाबा मो केटीएम अरे बाघर सरी तापर केटीएम होता चिंता जा ए बाबा बापा बापा डाके ना 5 लाख टका मिल गलानी हां मु जो जिद्दीटा धरथिली से मानटा होइला ना नहीं चाले बेटीले बसी जा फटाफट बाई जा चलो
ନାଇଁ ମୋତେ ଆଉ 15 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ଏ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବି। ଖାଲି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଠିକଣା ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମଉସା ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି କି ପଇସା ଫେରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଠିକଣା କ'ଣ? ହଁ ଆଜି ରାଣୀପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ତାର ଠିକଣା ଏଇ ଜାଗା। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ରାଣୀପଣ୍ଡା ଆଉ କାହା ଦୁଆରକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ତା ଠିକଣା। କାଲି ଯଦି ରାଣୀପଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯିବ ସେଇଟା ବି ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଘର ଠିକଣା ହେଇଯିବ। କାରଣ ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ନାଚବାଲି। ଅରେ ଚକରା ସେ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଆଉ ତୁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ 5 ଲକ୍ଷ ତାହା ପୁଣି ବୁଲେଇ ପାଠ ପାଇଁ ଆଉ 50,000 କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଦେବି, ହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ ମନେ ମନେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ନେଇ କହୁଅଛି କି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗାଣ୍ଡି ହେଲା ପଇସା, ରାତିଏ ଗଲେ ହାତିଏ ଆଣୁଛି, କୋଉ ହାତରୁ ପଡୁଛି। ଛି 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 ଶେଷରେ ନାଚ ବାଲି ପଇସାରେ କନ୍ୟାଦାନ ଭଳି ପବିତ୍ର କାମ କଲୁ। ହଇରେ ଚକରା ଭିକ ମାଗିବା ସମ୍ମତ, ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଚ ବାଲି ପଇସାରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ପରା ଏଇ 2 ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଇଥିଲ ହେ ଫିତା କାଟିବାକୁ? କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିଲ? ନାଚ ବାଲି ପଇସା? ଛି 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 ନାଚ ବାଲି ପଇସାରେ ଝିଅ ବାହାଘର ଭଳି ପବିତ୍ର କାମ ହବନି ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ମୁଁ ନାଚେ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଭରଣ କରିବାକୁ ଆରେ 10 ରାତି ଗାଣ୍ଡି ହଲେଇ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 200-300 ଟଙ୍କା ବି ସେଥିରେ ମିଶିକି ଅଛି। ଏଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରାଣୀପଣ୍ଡାର ନିନ୍ଦା, ଅପବାଦ, ରାଣୀପଣ୍ଡାର ଭୋକ ସବୁ ମିଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର 500-300 ଟଙ୍କା ବି ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିବି କି? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଖବର କାଗଜ ବି ପଢୁଛି। ତମେ ଲଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆମ ପୁଅ ନାତିଛି ଅବାଟକୁ ଟାଣି ନଉଛ। ତମ ନାତୁଣୀ କିଏ ଅବାଟକୁ ନଉଛି? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ତମ ନାତୁଣୀ ଦେହ ଗାଣ୍ଡି ପିଠେ ଦେଖେଇକି ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛେ। ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ ବାଇଆ କରୁଛେ। ଟୋକା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାଟା ବୁଲେ ସେ ଖାଲି ଖୋଜେ ରାଣୀପଣ୍ଡା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଶୁଣ ଆଗେ ତମ ନାତୁଣୀକୁ ପଘା ଲଗା, ତାପରେ ରାଣୀପଣ୍ଡାକୁ କହିବ। ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ତ ମୁଁ କିଛି ମୋ ସାଧ୍ୟ ମୁତାବକ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଇସା କଥା କହିବି, ମୋତେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କହୁଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଇଲା 5 ଲକ୍ଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ରେକର୍ଡିଂ କଲା, ଚାଲିଗଲା।